जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। सांग माने आजिर भिडियो रे आपण माने देखिबे विद्यालय स्तर रे आमे किपरि बीरबाल दिवस पालन करिबा ओ एहार डे वाइज रिजोल्यूशन टी को लॉग बुक रे किपरि लेखिबा। अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भलो लागिले लाइक करंतु, शिक्षक बंधु को शेयर करंतु, निजर मतामत कमेंट माध्यम रे प्रदान करंतु ओ जेउ माने नुआ करी मो वीडियो देखुचंती अनुरोध मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेणु चलंतु आउ विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियो। प्रथमे हेडिंग देबे बीरबाल दिवस 2024, तारीख 16/12/2024 रु तारीख 24/12/2024। उल्लेख थाउ कि ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी भुवनेश्वरंक पत्र नंबर 12292/STC/24 तारीख 16/12/2024 अनुसार सारा राज्य रे एक सप्ताह व्यापी ता 16/12/2024 थारु ता 24/12/2024 पर्यंत बीरबाल दिवस पालन करा जिवो। सिख धर्मर गुरु गोविंद सिंह को दुई पुत्र हेउछंती साहेब बाबा फटो सिंह एवं साहेब बाबा जोरवार सिंह। एही दुई जन पुत्र निज धर्मर मान रक्षा करी अन्य धर्म को ग्रहण न करी डिसेम्बर 26 तारीख दिन बलिदान देइथिले। तेणु डिसेम्बर 26 तारीख को बीरबाल दिवस रूपे पालन करा जाए। उपरोक्त चिठी आधार रे आम विद्यालय रे मध्य एक सप्ताह अर्थात ता 16/12/2024 रु ता 24/12/2024 पर्यंत बीरबाल दिवस खूब उत्साहर सह पालित होई जाइछि। उक्त उत्सव रे विद्यालयर समस्त छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री और एसएमसी सदस्य माने उपस्थित थिले। निम्न रे दिवस आधारित कार्यक्रमर विवरणी प्रदत्त। भारतर भविष्यतर मूलदुआ हेउछंती छात्र छात्री। तेणु सेमानक उद्देश्य रे एही दिवस को समर्पित करा जाइछि। 2024 पई एही दिवसर मुख्य थीम अछि वीरता। कार्यक्रमर सूचना। मौलिक स्तर और प्रस्तुति स्तर प्रथम रु पंचम श्रेणी शिक्षार्थी निमंते पेंटिंग, एसे राइटिंग एवं स्टोरी टेलिंग रो टॉपिक थिला माय ड्रीम फॉर इंडिया। भारत पाई मो स्वप्न बा मो स्वप्नर भारत एवं व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मोते कौन खुशी करुछि बा काहेकि मु खुशी हेउछि। मध्यवर्ती स्तर एवं माध्यमिक स्तर अर्थात षष्ठ रु युक्त 2 शिक्षार्थी निमंते एसे, पोएम, डिबेट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन रो टॉपिक थिला रोल ऑफ चिल्ड्रेन इन नेशन बिल्डिंग अर्थात राष्ट्र गठन रे छात्र छात्री भूमिका एवं माय विजन फॉर ए विकसित भारत अर्थात विकसित भारत पाई मोर दृष्टिकोण। वर्तमान देखिबा दिवस 1 ता 17/12/2024 रो कार्यक्रम। दिवस 1 रो कार्यक्रम थिला प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री पाई पेंटिंग एवं षष्ठ रु युक्त 2 छात्र छात्री पाई पोएम। आजिर दिवस रे आंभ विद्यालय रे निम्न कार्यक्रम मान करा जाइथिला। प्रथमे प्रधान शिक्षयित्री एही उत्सव रे पालनर उद्देश्य तथा गुरु गोविंद सिंह को 2 पुत्रंक जीवनी विषय रे वर्णना करथिले। प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री माने मो स्वप्नर भारत मोते कौन खुशी करे आधारित पेंटिंग करिथिले। सबुठारु भलो 3टी पेंटिंग करिथिबा पिलांकु आगामी कार्यक्रम पाई बछागला। सेहीपरि षष्ठ रु युक्त 2 छात्र छात्री माने राष्ट्र गठन रे छात्र छात्री भूमिका एवं विकसित भारत पाई मोर दृष्टिकोण आधारित पोएम कार्यक्रम रे भाग नेले।
ସେହିପରି ଭଲ କରିଥିବା 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଛାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଷଷ୍ଠରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟିକୁ କିପରି ଲେଖିପାରିବେ ତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦିବସ 2 ତା 18/12/2024ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏସେ ରାଇଟିଂ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏସେ ରାଇଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଏହା ଟପିକ୍ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଭଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦିଆଗଲା। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟପିକ୍ ଆଧାରିତ ଏସେ ରାଇଟିଂରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଭଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ଦିବସ 3 ତା 19/12/2024ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଳ୍ପ କଥନ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଳ୍ପ କଥନ, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡିବେଟ୍। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ କଥନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଭଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦିବସ 4 ତା 20/12/2024ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପ୍ରାତଃ ବୈଠକର ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଇଁ ଭାରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦିବସ 5, ଦିବସ 6 ଏବଂ ଦିବସ 7 ଅର୍ଥାତ୍ 21/2024, 23/2024 ଏବଂ 24/2024ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେହେତୁ ଏହି 3 ଦିନ ଯାକର ଟପିକ୍ ଆଉ ଥିମ୍ ସେମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲେଖିଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ମାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଇଁ ଭାରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଷଷ୍ଠରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଇଁ ଭାରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସଭାସାଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।